اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا ساریاں آیتاں دا ترجمہ ہے پروردگار نے فرمایا میرے بندیاں دیاں راتاں سجدے دے اندر گزر جاندیاں نے انہاں دیاں راتاں قیام دے اندر گزر جاندیاں نے انہاں دیاں راتاں سجدے دے اندر گزر جاندیاں نے اللہ اللہ کردیاں گزر جاندیاں نے انہاں دیاں راتاں میری یاد دے اندر گزر جاندیاں نے او نوجوانوں فرمایا جنہاں دیاں راتاں میری یاد وچ گزر جان اللہ فرمایا میں انہاں نو مردہ نہیں کرتا بلکہ اس زندگی تو بعد ایک اور زندگی عطا کر دینا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ فرمایا پاویں بندہ ہوئے پاویں بی بی ہوئے نیک عمل کرن میں مرن نہیں دینا موت بعد بھی میں فرمایا پاکیزہ زندگی عطا فرما دینا وا فرمایا جدو بندہ میرا ہو جانا ہے پھر میں بندے دا ہو جانا وا نوجوانوں پتہ چل گیا سون نال ولی بندہ نہیں بن جاؤ ایویں چوکاں وچ بندہ رات ساری گزار دے وے بندہ ولی نہیں بن جاؤ لوکاں دی گلا تے غیبت شکوا کرے پھر بھی بندہ ولی نہیں بن جاؤ ولی کون بن جائے جدیاں راتاں تے دن سارے صوم و صلاۃ راتاں ہی اللہ دی عبادت جو گزر جان داتا گنج بخش علی حجویری میرے لاہور دا لاڑا آپ دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو یا ساری زندگی علم پڑھ دے پڑھا دے رہنے یا میرے مصطفیٰ دی محبت ونڈ دے رہنے داتا صاحب دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو یا علم پڑھے ہے یا پڑھایا ہے یا حضور دی محبت ونڈ دے رہنے یا حضور دی محبت ونڈ دے رہنے اے رات نو سوندے نہیں ہوندے بلکہ جاگ دے ہوندے نے یہ تسی سبحان اللہ مٹھی جی فرماؤ تے میں انہا ہی آیات دا ترجمہ سلطان العارفین عارفان دے سلطان کو لکرا کے لے آما عارفان دے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی رتی اونا نیند نیا تے تینے بہت حیرانی او عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہو
قربان اونا تو باہو جنہ ملیا پیر بولو میں قربان اونا تو باہو جنہ ملیا پیر جیلانی ہو حضرات اے اللہ دے ولی راتاں نو سوں کے نہیں گزار دے بلکہ اللہ اللہ کر دیں رات گزار دے نے تے میرے داتا گنج بخش علی حجویری اج بھی لاہور دی سر زمین تے جا کے ویکھ لو رات نو جدو بھی جاؤ گے آپ دے مزار تے کوئی قرآن پڑھدا نظر آئے گا کوئی درود شریف پڑھدا نظر آئے گا کیوں انہاں لوکاں نے محنتاں کیتیاں نے اللہ فرماندا ہے کہ میں انہاں نو مرن نہیں دیندا موت تو بعد بھی زندہ رکھنا جو تسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں اپنی دلیل ایک بہترین واقعہ آپ دی سیرت دا پیش کراں میرے اللہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے مریداں نو فرمایا آؤ بھائی ملن واسطے چلیے داتا گنج بخش دا عرس قریب آ رہا ہے تو جا کے آپ پہلے ہی ملے آئیے حضور اللہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ ملن دے واسطے داتا گنج بخش علی حجویری نو شرک پور شریف تو چلے تے راوی جدوں پل تے آئے مرید آندے نے کہ اساں کی ویکھیا سامنے ایک سفید لباس والی ہستی خوبصورت ہستی سامنے آ گئی آ کے فرمایا میں تواڈے نال ملاقات کرنا چاہنا اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مریداں نو فرمایا تساں ذرا ایک سائیڈ دے ہو جاؤ میں انہاں نال ملاقات کرنی ہے مریداں دے اسی ویندے رہے اللہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک انہاں نال ملاقات کی تھی کافی دیر تک آپس دے اندر گلاں کردے رہے کافی دیر تک آپس دے اندر سلوک دیاں اور محبت بھریاں گلاں کردے رہے جدوں کافی دیر گزر گئی بابا جی واپس جدھروں آئے سن ادھر چلے گئے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمایا آؤ میرے مریدوں واپس شرک پور نو چلیے عرض کی دل اج پالا آؤ اساں تا داتا صاحب نے ملنے آئے آؤ داتا صاحب نو تے سلام پیش کر لئیے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی میرے پیر و مرشد میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا او نوجوانو فرمایا پیر بھائیو آپ نے فرمایا بیلیو اے جڑا آن والا میں نو ملے آئے اینو زمانہ داتا گنج بخش علی حجویری آکھنا جڑا مینوں آ کے ملے اینو ہی تو زمانہ داتا گنج بخش علی حجویری آندا ہے انہاں کہا حضور یہ داتا گنج بخش سن فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماندا ہے بھاویں بندہ ہوئے بھاویں بی بی ہوئے نیک عمل کرن فرمایا مر جان اسی مر کے بھی مرن نہیں دیندے انہاں نو زندہ اور پکیزہ زندگی عطا فرما دینے مٹھا جی سبحان اللہ فرماؤ میں پہلے عارفان دے سلطان دے بوئے تے لے کے گیا انہوں میاں صاحب کو لو لے کے جاواں میاں صاحب عارفے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اللہ دے ولی مردے نہیں ہوندے بلکہ اللہ دے ولی زندہ ہوندے نے میاں صاحب فرما دینے فرما دینے ولی اللہ دے ولی اللہ دے اے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی او کی ہویا دنیا تو تے ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی اگے میاں صاحب فرماندے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیا او نہیں کدے مردے کامل ولیاں دے درباراں تے آجا تک لے دیوے
پل دے کامل ولی اللہ دے مردے نہیں ہوندے قبراں وچ بھی زندہ ہوندے اللہ دے ولی قبراں وچ بھی پتہ چل گیا اللہ دے قرآن تو میرے داتا گنج بخش اج بھی زندہ نے اج بھی زندہ نے اور فیض تقسیم پہ کر دینے فیض دے خزانے تقسیم پہ کر دینے حضرات لندن دا ایک گورا گل بڑی قابل غور سنن والی گل ہے لندن دا ایک گورا وہ قرآن تو بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں جڑے انگریز نے یہ تے اسی لوگ ہاں نا اساں بہت کٹ ٹائم دینے ہیں اگر اساں بھی قرآن پاک تو استفادہ حاصل کریے تو سانو بہت فائدہ حاصل ملے گا لیکن ساڈا حال تے اے کہ اسی یا تے جمعہ پڑھنا ہی نہیں جے پڑھنا ہے تے ادوں آنا ہے جدوں مولوی صاحب آخری ساماں تے ہون گے یا آ جانا ہے تے ساڈی نظر کڑی وچ رہنی کدوں مکاوے تے گھراں نوں جائیے نہ قرآن دی گل سننی نہ حدیث دی سننی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ایک مومن ہوئے قرآن دی تلاوت کرن والا ہوئے تے قرآن انہوں مرن نہیں دیندہ وہ قبر وچ جا کے بھی قرآن دی تلاوت کردہ ہوندہ ہے لیکن سچے دل نال کو قرآن دی تلاوت تے کرے اے جو آج سیلاب آ رہے ہیں اے جو لوگاں دے برے حال تے بینکے دیاڑے اور مہنگائی نے لوگاں دے پھڑ کے منہ توڑ دیتے نے کیوں ساریاں وجہ اور چھوٹے چھوٹے صغیرہ عذاب ساڑھے تے کیوں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسی قرآن دی تعلیم تو دور ہاں لندن دے گورے نے قرآن پڑھیا 19 سپارہ سورت نمل پہ پڑھے تے قرآن پڑھ دیاں اللہ دے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا ذکر آیا جدا نائے آصف بن برخیہ جدو دا ذکر پڑھیا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تو ہڈے بچوں جڑا تخت بلقیس لے کے آوے گا آپ نے فرمایا کون ہے ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ دا قرآن آندہ ہے قال عفریت من الجن بھاری برکم جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں تخت لے کے آواں گا آپ نے فرمایا سلیمان نے کنی دیر لاویں گا کہنے لگے جن کہنے لگا جی اے تہاڈی کچہری برخاست ہون تو پہلے پہلے تخت بلقیس سامنے آ جائے گا مفسرین نے لکھا کہ آپ دی کچہری 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے لگدی ہوندی سی حضور تہاڈی کچہری مکن تو پہلے پہلے تخت بلقیس سامنے آ جائے گا آپ نے فرمایا بہ جا مینوں ادوں پہلا چاہیے بہ جا ادوں پہلے چاہیے ہے کوئی ہور آپ نو پتا سی کہ جنہ دی طاقت نو تے سارے منن گے ولی دی طاقت نو کوئی منے گا فرمایا بہ جا تو پہلا چاہیے کون ہے اور جڑا لیان والا اللہ دا قرآن آندا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب او بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا جدے کول کتاب دا کچھ علم سی جدے کول کتاب دا تھوڑا جہا علم سی نا ڈاکٹر صاحب کی بلا وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا نبی اللہ میں لے کے آواں گا فرمایا کنی دیر لائیں گا کہنے لگا جی دیر تے لگنی کوئی نہیں انا آتی کا بہی قبلہ این یرتد الیک طرفک حضور اے جیڑی تہاڈی اکھ ہے نا اے جیڑی تہاڈی اکھ ہے نا انج کرو گے تھے تخت آ جائے گا اونچی بولو سبحان اللہ میں تو پڑھنے نہیں پایا سوکھی جی گل سنا دیتی حضور ہے تہاڈی پلک بند کر کے اکھ تے کھولو گے نا اکھ کھلن تو پہلا تخت سامنے آ جائے گا بزرگ بیٹھے ہو سوال پیدا ہوندہ ہے تخت کتھے تقریباً 1000 میل دا فاصلہ تخت لے آن واسطے تخت ہے کیڑا منہ دے حساب نالوں دا وزن نہیں ٹنا دے حساب نالوں دا وزن ہے تخت بلقیس ملکہ بلقیس دا تخت ایویں عام رڑے تے نہیں پیا کئیاں تالیاں وچ رکھیا ہویا ہے لیکن آپ نے فرمایا ملکہ میرے دربار وچ پہنچن والی ہے ملکہ دے پہنچن تو پہلا میں نو تخت چاہیے اللہ دا قرآن آندا ہے ولی نے کہا جی اکھ بند کرو گے تے کھلن تو پہلا تخت سامنے ہوئے گا دیر تے لگنی کوئی نہیں ہن آپے سالو بندہ حساب لا لو بندہ بیٹھا ہوئے تے اکھ چپکے کنی کو دیر لگ دی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے ولی آدھی جگہ تو ہلیا بھی نہیں ولی اپنی جگہ تو کتے گیا بھی نہیں بیٹھا بھی ہوتے تے تخت بھی آ گیا میں قرآن دی گل سنائی کہ تانوں واقعہ نہیں سنایا بھی ایندا کوئی بندہ انکار کر دے نہیں یہ مولوی پھوتا میں قرآن سنایا ہے
ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤਖਤ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਤਖਤ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਬਲਾ ਵੱਜੀ ਏ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਚੂੰਕਿ ਚੁਨਾਂਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਪੀਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ, 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤਖਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਟਾਣਾ ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਵਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਵਾਵਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋ 2-4 ਚਿੱਲੇ ਲਵਾਏ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਲੀ ਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੋ। ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਛੱਡ, ਇਧਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ व ਜਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਤੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੇ। ਸਜਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, 15 ਫੁੱਟ ਪਿਛਾਂ ਵਾਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਦੇ। ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਸ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਫੜਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। नौजवानों जड़ा पुराना रस्ता है उस रस्ते ते आया मेरा इश्क आंदा होने खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए। खुले बूहे वेख के तेरे दवारे खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए। सुन गमा ते अमार दर्दाद मारे
दाता गंज बख्श के दरबार अल मुंह करके आंदा सोने कमाओ ते अमार दर्दां दे मारे आ गए। वो अंग्रेज मैं कैसे मुसलमान हुआ अपनी किताब के अंदर लिखदा है जब मैं पुराने रस्ते दे आया हूँ अगे एक बाबा जी बैठे ने बाबा जी ने मैंने फरमाया पुत्रा उड़ाया जाओ मैं टुरिया टुरिया बाबा जी दे कोलों चला गया बाबा जी ने मैंने अपने कोलों बिठा लिया अपने कोलों बिठा के फरमाया पुत्रा लगता बड़ी दूरों आया तेनों भुख भी लगी होनी है तुसी गोरे बड़े चाह दे शौकीन होंगे चाय भी पियोगे लगता कोई अंडे भी खाओगे। अर्ज की थी बाबा बड़ा अरसा हो गया हजूर मैनू बड़ी भुख लगी है बड़े लंबे सफर तो आया वहाँ रोटी नहीं खाधी मैनू बड़ी भुख लगी है चाह की बड़ी तलब है। बाबा जी ने फरमाया बेटा इत्थे ही बह जाओ वो नौजवान उथे ही बह गया अंग्रेज कहता जो मैं बाबा जी को बैठा उन्होंने इंज करके अपने झोले दे विच हाथ पाया अपने बैग अपने झोले विच हाथ पा के उन्होंने गरम गरम रोटियां कट के मेरे सामने रख दित्तियां उन्होंने चाह वाला थर्मस कट के मेरे सामने रख दिता अंडे फ्राई हो सामने मेरे रख दिते गोश्त फ्राई होया मेरे सामने रख दिता उन्होंने चाह मेरे सामने रखी पानी मेरे सामने रखे खान पीन वालियां सारियां चीज़ां मेरे सामने रखिया मेरिया अखा खुलियां रह गईया। बाबा जी फरमाते ने बेटा खा ले पुत्रा चाह पी ले अलगे ते बाबा बेड़ा करके हो जाए उन्होंने का मैनू कई महीने हो गए एक मसला नहीं समझा सके वो किवें आसिफ बिन बरखिया तखत लेके आया बाबा मैं सदके जावा आनन फानन तुसी मसला मैनू समझा दिता है। फरमाया पुत्रा कि मैं अर्ज की थी मैं वेना वा रोटियां मेरे घर दियां पकियां ने चाह मेरे घरों आई अंडे मेरे घरों आए ने सारा गोश्त जड़ा फ्राई हो के सामने पिया मेरे घरों आया। बाबा जी ने फरमाया पुत्रा तेनों किवें पता मैं ते तेरे सामने बैठा वा अर्ज की थी हजूर घर दे बर्तन ने मैं समझ गया मेरी बीवी के हाथ का खाना पकिया हुआ है इंज करके सीने न लाया ला के फरमाया पुत्रा ये गल तेनों समझा सकता है कोई अल्लाह वाला समझा सकता या रसूल फरमाया पुत्रा तेनों गल समझा सकता है तो कोई अल्लाह वाला ही समझा सकता है। वो मेरे दाता गंज बख्श अली हजवेरी सन लाहौर दे विच बह के ते इंज करके क्योंकि जो बंदा अल्लाह दा बन जाता है तो जमीन उहदे वास्ते कलोद हो जाती है फिर उहदे वास्ते पूरी मेरे हुजूर गौस पाक शहनशाह बगदाद लजपाल सरकार यारी आले पीर हुजूर पीरान पीर रोशन ज़मीर हुजूर मीरान मेरा मेरे लजपाल मेरी जान दे वारिस हजूर सैयदना गौस पाक फरमाते ने जहान वाले हो मैं रब दी कायनात इंज वेखना जिवें तली दे उत्ते राई दा दाना होंदा है जिवें तली दे उत्ते फरमाया राई दा दाना होंदा मैं रब दी कुल कायनात इंज वेखना ते किसी दे ज़हन च शक आवे किवें हो सकदा है भाई तुहाडे मेरे वास्ते हो सकता है अल्लाह वालियां वास्ते अल्लाह वालियां वास्ते नहीं हो सकता। मैं रब दे कुरान पढ़ के दलील दी है मेरे दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने इन्ना इलम पढ़िया कशफुल मजूब के अंदर आपने 300 उस्ताद का जिक्र फरमाया किन्निया दा 300 उस्ताद 300 बहुत पढ़िया इलम फिर पढ़ाना शुरू कर देता फिर दिल विच लौ लगी है कोई मुर्शद भी होना चाहिए मुर्शद तो बगैर गुजारा राह दे हर कोई आखे मैं भी आखा राह दे पर बिन मुर्शद तेनों राह नहीं लभना रुल मरसे विच राह दे। कई बंदे ने बड़ा रौला पाया नहीं जी मुर्शद अल्लाह पाक ही है मुर्शद नबी पाक ही ने तो मैं क्या दाता गंज बख्श अली हजवेरी इन्ना पढ़िया है लोग सुबह तो शाम या रात जदों भी जाएं उत्थे तेनों कुरान पढ़ते नज़र आएंगे। गौस पाक ने इन्ना पढ़िया है दाता साहब ने इन्ना पढ़िया है मेरे लजपाल सरकार बाबा बुल्ले शाह ने इन्ना पढ़िया है इन्ना सारे अल्लाह के वलियां की सीरत का मुतालिया करो कोई भी वली ऐसा नहीं लभेगा जोड़ा बगैर मुर्शद तू होवेगा
ایویں نہیں میرے پیر حضور سیدنا بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے مرشد دے رنگ وچ جدو اینے رنگیجے نا آپ نے فرمایا جیڑا مینوں سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا مینوں ارائیں آکھے جنتی پینگاں پائیں۔ فرمایا میرے بہنوں تے براؤ میرے مریدو او کائنات والےو مینوں سید نہ آکھیا جے مینوں ارائیں آکھیا جے۔ شاہ عنایت قادری دے عشق وچ اینے رنگے گئے، اج بھی لاہور چلے جاؤ حضرت شاہ عنایت قادری دے دربار دے اوتے لکھیا ہے مرشد بابا بلے شاہ۔ میرا دل کردا ہے میں ہن پھر تانوں بابا بلے شاہ دے بوئے تے لے ہی جاواں۔ ہولی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا۔ بابا جی بلے شاہ رحمت اللہ علیہ عشق دی دنیا لے گئے، مرشد کامل لے گئے، فرمانے نے پہلی پاڑی عشق تیرے دی پل صراط وی تیرا صاحب دی بھی روح تڑپ گئی۔ آپ فرمانے نے در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے رکھ کے تقوی رکھ کے تقوی محبوبہ والا چل دوارا ملیے۔ حضور داتا صاحب مرشد دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے، مرشد نے سارا کچھ اکے ملاقات چی دے دیتا۔ کافی دیر مرشد دی خدمت چ رہے، پھر مرشد نے فرمایا چل علی حجویری ہن لاہور چلا جا۔ میرے داتا گنج بخش علی حجویری لاہور تشریف لے آئے۔ اج بھی دربار شریف تے جڑے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے، جڑے نہیں گئے جا کے ویکھو داتا صاحب دے سراندی والے پاسے او جتھے گلاس ٹنگے نے او کنواں ہے، پانی اتھوں پیندے نے لوگ۔ اس جگہ دے اوتے ایک درخت سی، کتاباں وچ آندا ہے، اس درخت دے تھلے حضور داتا علی حجویری نے آ کے ڈیرا لایا۔ جدو آ کے ڈیرا لایا تے دو برادریاں ایتھے بہت زیادہ تے بڑیاں مشہور سن، ایک بٹی تے دوسرے گجر۔ آپ تے مرید جڑے آپ تے نال آئے سن اور آپ جتر بھی نگاہ پاندے سن نا قرآن پڑھ کے میرے مصطفیٰ دا غلام بنا دیندے سن۔ مرید کافی ہو گئے نا تے ایتھے کہ گا سی پٹی گیٹ، پٹی بڑے اثر و رسوخ والے سن، انہاں دے نام تو وجدہ سی پٹی گیٹ۔ وہ مریدہ نے آکھیا بھی ساڈا بابا بڑا تکڑا تے ڈاڈا ہے، انہاں پٹی گیٹ اڑا کے تے انہاں او دا نام حجویری گیٹ رکھ دیتا، حجویری دروازہ۔ انہاں نوں بڑا وٹ چڑھیا کہ اسی اثر و رسوخ والے بابا کل دے آن والا تے اے دے نام تے دروازہ بن گیا۔ انہاں کہا کہ نہیں اے دروازہ ساڈے نام تے رہے گا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کول آئے، آ کے آندے نے حضور اے پٹی گیٹ تے پٹی گیٹ ہی رہنا چاہیے، حجویری نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے انج کر کے مراقبہ کیتا، مراقبہ کر کے اتاں ویکھیا، ویکھ کے مسکرا کے فرمایا جاؤ قیامت تک پٹی گیٹ ہی رہے گا، قیامت تک پٹی گیٹ رہے گا۔ 1000 سال تو اتے عرصہ گزر گیا، ایک ولی کامل دے منہ دے وچوں نکلیا، اج بھی جا کے ویکھ لو وہ لفظ بدل کے لوگوں نے انہوں پاٹی گیٹ سدنا شروع کر دیتا، اج بھی پاٹی گیٹ موجود ہے۔ انہوں نے جدو آپ دا خلق اخلاق ویکھیا تے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے آکھیا بھی پٹیاں تے کلمہ پڑھ لیا تے رہ گئے گجر، انہوں نے بھی کلمہ پڑھانا چاہیے۔ ایک گجری انج کر کے دودھ لے کے لنگی، اللہ تھانوں لے جائے سارا سال دودھ پیو تے پانی والا ہی لبے گا، تے جے خالص پینا میں تے اج کل داتا صاحب ٹور جاؤ، اج کل داتا صاحب ٹور جاؤ، خالص ہی دودھ لبے گا۔ اور گجر بھی ایڈے نے ماشاءاللہ
ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ? ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੂਨ ਆਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮਾ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈ। ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਗਈਆਂ। ਮਾਈ ਗੁਜਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਰਜ ਰਜ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਅੰਮਾ ਗੁਜਰੀ ਆਂਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਪ ਹਸਨੀ ਸੈयद ਨੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਝਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਝਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੋ ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਕਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਖਾਦਮ ਭੇਜਿਆ। खादिम आया आके बाबा हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्थाने दे खड़ा हो गया। नौजवानों सुबह का दुध आंदा है, भी उत्थे जमा हो जाता है। शामी दुध आंदा है, उत्थे जमा हो जाता है। जब बाबा हजरत दाता पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह आके उहदा खादम राजो जोगी दा सामने बेंदा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दा जिक्र करते ने, अल्लाह 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 मिठी आवाज कढ़ते ने। खादम आपके कोलों बह गया, शाम हो गई, उन्हें फिर दूजा खादम भेजे। उन्हें भी दाता पिया सरकार का चेहरा देखा तो जिक्र सुनिया तो सामने बह गया। उन्होंने बड़ा वट चढ़िया, उन्हें अपना तीसरा राजू जोगी ने खादम भेजे। उन्हें भी आके दाता पिया सरकार के कोलों अल्लाह का जिक्र सुनिया, हुजूर का जिक्र सुनिया तो वह भी सामने घुटने टेक के बह गया। इन्हों बड़ा गुस्सा आया, ये सारे मेरे मुरीद ते खादम उत्थे जाके इकट्ठे हो गए। हुण दुध भी मेरे कोलों नहीं आ रहा। चलिया चलिया दाता पिया सरकार कोलों राजो जोगी आया, आके कहने लगा, बाबा एडा तकड़ा वली है, आ मेरे नाल मुकाबला कर, मैं तेरे नाल मुकाबला करने वास्ते तैयार हाँ। फरमाया दरवेशां नाल मुकाबले नहीं करी दे। उन्हें आख्या अज इन्हां दे सामने मैं तेरे नाल मुकाबला करांगा, तेरे खादमां ते मुरीदां दे सामने। ले फिर मैं उड़न लग्या वा, एडा तकड़ा पीर करनी भरनी आला है। आ मेरे पीछे लग, मैं वेखा किवें तू हवाज परवाज करना। नौजवानों राजू जोगी ने हवा विच परवाज करनी शुरू कर दी, हवा विच उड़ना शुरू कर दिता। दाता पिया सरकार ने अपनी खड़ावां नूं हुक्म दिता, अपने पैर दियां जुतियां नूं हुक्म दिता। फरमाया जाओ इनू नीचे लैके आओ। जुतियां इंज करके उड़ियां हवा दे अंदर, राजू जोगी दे सिर विच जाके वजदियां ने पटाख पटाख। ये जदों सिर दे विच वजियां ते थल्ले लैके आ गईयां। मुस्कुरा के दाता पिया सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया जेड़ा कम मैं करना सी वो कम मेरियां जुतियां भी कर सकदियां। जेड़ा कम मैं करना सी वो कम मेरियां जुतियां भी कर सकदियां। ये भी बह गया, कहने लगा लजपाला फिर कलमा पढ़ा, अपने नाना दे अपने मुरीद बना ले। आपने कलमा पढ़ाया ते ना रखा शेख हिंदी। नाम की रखिया? शेख हिंदी। अज भी दाता साहब मार्केट चले जाओ ना, उर्दू बाजार, शेख हिंदी स्ट्रीट अज भी वो तुहानू बाजार नजर आएगा, दुकाना नजर आएगी आपके नाम के उत्ते। ऐसा रंगिया दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। जिन्ने भी हुण तक सजादा नशीन आए ने इसे शेख हिंदी की औलाद दे विचों आए। दाता साहब की एक ही शादी हुई सी, नहीं आपस में बन जोड़ बनया, मुफारकत हो गई, जुदाई हो गई। उस तो बाद आपने शादी करवाई नहीं। आपकी सारी औलाद कशफुल महजूब है। बुजुर्ग फरमाते ने जिदा दिल ना करे मुर्शद पकड़न नो,
وہ کشف المجوب دا مطالعہ کرے جلدی پیر پھڑ لے گا. یہ کشف المجوب کتاب داتا گنج بخش علی جویری نے خود لکھی. حضرات آپ نے آ کے مسجد بنائی تے لاہور دے جڑے علماء سن با اثر انہاں آکھیا کہ دا قبلہ غلط ہے, قبلہ ڈنگا ہے. آپ نے سارے دی دعوت رکھی, مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مصلی تے کھڑے ہو گئے, سارے علماء آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے اللہ اکبر کی تھی, سامنے جدو آپ نے نماز نہیں تھی, قیام دے اندر کھلوتیاں کھلوتیاں جتنے بھی علماء اعتراض کرنے والے سن انہاں سامنے آنو, انہاں سارے آنو سامنے اللہ کا در کعبہ وکھا دیتا. جدو نماز تو فارغ ہوئے انہاں کہ اللہ جو پالا ساڑیاں مسجدان دے قبلے ونگے ہو سکتے نے, تیری مسجد دا قبلہ بالکل سیدھا. ساڑیاں مسجداں دے قبلے ونگے ہو سکتے ہیں, تیری مسجد دا بالکل سیدھا ہے. ایک برات لنگی داتا گنج بخش علی حجویری بیٹھے نے اور راہ بھول گئے. آپ دے کولے آئے آندے نے لاجپالا راہ بھول گئے ہیں, برات لے کے چاہ رہا ایسا تے راہ ہی بکھا دیو. آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو. انہاں اکھاں بند کی دیاں تے سامنے محمد عربی دا روزہ پہ نظر آوے. جدو اکھا کھولیاں تے سامنے حضور دا روزہ پہ نظر آوے. انہاں کہا نہیں نہیں اسی ادھر نہیں جانا, اسی کتے ہور جانا ہے. آپ نے فرمایا میں تے یہی راہ جاننا, فرمایا میں تے یہی راہ جاننا, تسی جاؤ کتے ہو جاؤنا ہے جی اسی ہور ہی کدھر جانا سی. فرمایا مینوں تے یہ راہ دا ہی پتہ ہے. انہاں کہا حضور پھر کلمہ پڑھاؤ تے آدھے نانے دا غلام بنا لو, کلمہ پڑھاؤ تے اپنے نانے دا غلام بنا لو. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر ایسی تبلیغ کی تھی, ایسی تبلیغ کی تھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. پھر جدو مدینہ شریف تو مور لگی نا, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اج بھی 1000 سال تو اتے ہو چکے ہیں. اج بھی آپ قبر دے وچوں فیض دے خزانے تقسیم فرما لے. تقریباً 63 سال آپ دی زندگی ہوئی ہے. کنی 63 سال زندگی گزار کے قبر دی رونق بن گئے. اج بھی لوگ آندے نے بہت دوروں اور آ کے فیض حاصل کردے نے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی جدو مدینہ شریف تو ڈیوٹی لگ گئی نا کہ جاؤ جا کے ہندوانو تبلیغ کرو, تے آپ چل دے لاہور آئے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے پیران والے پاسے چلا فرمایا. 90 لاکھ ہندوان دے جنجو توڑان والا اللہ دا ولی درس دے گیا. لوگو کسی بھی صاحب مزار اللہ دے ولی کو لو جاؤ نا, سراندی والے پاسوں نہ جاؤ, پواندی والے پاسوں جاؤ. اج بھی وہ جتھے آپ نے چلا کشی کی تھی نا وہ اج بھی موجود ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی چلا گاہ آج بھی موجود, لوگ جا کر وہاں زیارت کرتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو 40 دن رہ کے چلا کیتا تے انج کر کے جدو نکلن لگے نا تے آندے نے لوگو بھلیکھے وچ نہ رہا جے, چھوٹا جہا ولی نہیں بڑا وڈا ولی ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملا را نما. اے ناقصاں دا بھی پیر جے تے کاملاں دا بھی پیر جے تے فیض دے خزانے پہ بانٹدا جے. آپ خواب چاہے آپ نے آ کے فرمایا چل بیٹا میں تیری ڈیوٹی ہندوستان لا دیتی ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ ہندوستان دے اندر تشریف لے آئے. جدو ہندوستان آئے نا آپ ایک مرید نے پوچھا حضور دلی دا نظام بڑا درم برم ہویا ہے, بڑے لوگ سست ہوئے نے, نظام بڑا سست ہے. آپ نے فرمایا جڑا دلی دا کتب ہے وہ بڑا سست ہے, جڑا دلی دا کتب ہے وہ بڑا سست ہے. انہاں کہ حضور کتھے ملے گا, کتب کنوں آندے نے؟ اے پرانے وقت بیبیاں چکی چلاندیاں سن تو او چکی دے 2 پارٹ پتھر دے ہوندے سن, ان دے وچ ایک جڑی کلی لگی ہوندی اونوں کتب آندے نے. او جڑی کلی نوں پٹ لیا جائے تو چکی بیکار ہو جاندی ہے, چکی کتب دے نال ہے. اس وقت اس واسطے ہر شہر دا ایک علیحدہ کتب ہوندا ہے جڑا نظام نوں چلاندا اور ویکھدا ہے. آپ نے فرمایا دلی دا جڑا کتب ہے نا وہ بڑا ٹھلا ہے. انہاں جی کتھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا او فلاں دروازے دے اوتے خربوزے پہ بیچدا ہے. مرید ٹورا گیا جا کے کہن لگا لجپالا خربوزے کھواؤ. انہاں نے ایک کٹیا, آپ نے کچھ کھادا کچھ فرمایا. مرید کہن لگا جی یہ صحیح نہیں, میٹھا نہیں, کچھ ہور چیرو. انہاں دوسرا لیا, تیسرا لیا, چوتھا, ساری ریڑی چک کے خراب کر دیتی. تے کتب نے کچھ نہیں آکھیا.
वापस आ गए, कहने लगे वाकई हजूर कुतब बड़ा ही ढिला है, तां वास्ते दिल्ली का निज़ाम बड़ा ढिला ढिला है। वक्त कुछ गुजरिया, दिल्ली का निज़ाम बड़ा टाइट हो गया, कमाल हो गई। अर्ज की लजपाला हुण ते बहुत कमाल, क्या बात है, लगता है कोई कुतब बदला गया। आपने फरमाया कुतब बदला गया, कुतब बड़ा टाइट आ गया, तां दिल्ली का निज़ाम बड़ा अच्छा चलता पाया है। उन्हें आख्या जी कुतब नूं मिलना होवे ते कित्थे मिलेगा? आपने फरमाया फलां दरवाजे ते शरबत ला के बैठा है। ये मुरीद टुरया टुरया गया, जाके उन्होंने कहता जी शरबत पिलाओ। उन्होंने शरबत को थोड़ा जहा पियाया, अर्ज की हजूर होर पिलाओ, होर पिलाया। तीसरी बारी जो मंगया ना तो रख के थप्पड़ मारिया, फरमाया सारे खरबूजे वेचन वाले ही वेखे ने, सारे खरबूजे वेचन वाले ही वेखे ने। फरमाया जा जाके कम कर। वापस आया, आंदा वाकई हजूर दिल्ली का जो कुतब है ना उस वक्त बड़ा मुतहरक है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ याफ्ता दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दा चंडिया फैज़ आपने अनायत फरमाया। पृथ्वी राज इत्थों दा राजा सी, उन्होंने पता चलिया भी एक बजुर्ग आया है तो बड़ा तकड़ा है, अना सागर का सारा तलाब एक लोटे में ही लै लैंदा है, एक लोटे में ही इकट्ठा कर लैंदा है। उन्हें आका एक आपका जादूगर भेजा, उन्हें कहा कि जाओ और जाके उन्होंने नाल गल करो। जादूगर आया, आके कहने लगा वाकई एडा वड्डा वली है ना, तो यह दस मेरी मुट्ठी च की है? आपने फरमाया तेरी मुट्ठी विच गंगा जमुना की रेत है, खोल। उन्हें खोली तो गंगा जमुना की रेत। आपने फरमाया हुण तू दस मेरी मुट्ठी च की है? उन्हें सजे खबे आपके जादू के कमाल नाल सारा वेख्या, कुछ नज़र ना आया। उन्हें कहा जी कोई पता नहीं लगता पाया, कदे आखे कुछ कदे आखे कुछ। आपने फरमाया जन्नत का फुल है जोड़ा तेरी समझ च नहीं आ सकता। फरमाया उत्थे तू जा ही नहीं सकता, जन्नत का फुल है जोड़ा तेरी समझ च नहीं आ सकता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, तुहाडा मैं वाकया अगली बार इंशाअल्लाह भलियां नूं लाल भलियां दी, ये आंदे सी आंदे हो भलियां नूं लाज भलियां दी, वाह वाह आंदे रहे। तो फिर मैं इन्हों कोई 7-8 जुमे सुनाया ही नहीं, ये फिर नाराज़ हो गए, 5-6 जुमे आया ही नहीं। तो हुण आए अगले जुमे मैं मिंबरे रसूल ते तेरे नाल वादा करना तेनों जरूर सुनावांगा इंशाअल्लाह। यह भी नौजवानों ने आख्या जी सुनाया जे, तो मैं सुना देना आपके वक्त जी। हाँ हजरत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जिथे डेरा लाया ना, नमाज पढ़ते हैं लोगों को तबलीग करते हैं, लोग आते ही नहीं, सारे आपके बूहे तो लंघ के ते बुत खाने चले जाते हैं। आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने फरमाया मैं वेखा तो सी बुत खाने जाके करते की ने। वो सारे बुत खाने जाके ढोल बाजे तमाशे तालियां और परा सोग नूं बड़ा पसंद करते सन। आपने आख्या कि होवे ना तो मैं इंज दा काम करा जिन्हों ये पसंद करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने रातों रात बह के एक सुरंगी बनाई है, लकड़ लैके ना उनके आपने तार भरोई लोहे की, उनके आवाज़ां मुख्तलिफ तरह दियाँ बड़ियां प्यारियां निकलनियां शुरू हो गई। सुबह फजर का टाइम होया ना तो लोग माबद खाने बुत खाने जाते सन, तो आप उत्थे सरंगी लैके बह गए तो सरंगी बजाते ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन वाले सरंगी बजाते ने, आते ने तो लैके शाम तक ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सरंगी दे नाल अल्लाह का जिक्र किया। शाम टाइम बंद कर दी। जिन्ने भी हिंदू अगे जा रहे हैं सारे आपके कदमां के अंदर सारा दिन बह के सरंगी सुनते रहे। शाम का टाइम होया, आपने सरंगी बंद कर दी। हिंदू आंदे ने बाबा सरंगी बजाओ, फरमाया कल आया जे कल सरंगी फिर बजावा, कल आया जे कल फिर सरंगी बजावांगे। हजरात सुबह का टाइम होया तो आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के लैके बह गए, सरंगी बजाते ने।
صبح تو لے کے شام تک پورے روز سرنگی بجا دے رہے. شام دا ٹائم ہویا مرید آندے نے ہندو بھی آندے نے لجپالا سرنگی بجاؤ. فرمایا اج چلے جاؤ کل پھر آیا پھر آیا جے. حضرات اگلا دن چڑھیا تے حضرت خواجہ صاحب نماز پہ پڑھتے ہیں. نماز تو پہلے ہی ہندو آ کے بہ گئے. آپ نے سلام پھیریا تے آندے نے لجپالا سرنگی وجا. فرمایا اج انج نہیں وجانی, اج جویں میں کہاں گا تانوں اوویں کرنا پوے گا. انہاں کھا لجپالا کیویں کرنا ہے؟ انا ساگر تالاب تے لے گئے. فرمایا جویں میں وضو کراں اوویں تسی وضو کریا جے. حضرات جویں آپ نے وضو کیتا اوویں سارے ہندوؤں نے وضو کیتا. وضو کر کے آپ نے فرمایا جویں میں کراں اوویں تساں بھی کرنا ہے. صفا بنا لو. صفا بن گئیاں. آپ مصلی تے کھلوتے. ایک آواز بلند ہو یا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے نماز نہیں تھی, سارے نے پیچھے اللہ اکبر کہہ گئے. انج کر کے ہاتھ بن لے نماز نیت لئی آپ دے پیچھے. آپ قیام دے اندر کھڑے نے. آپ نے سورت فاتحہ شریف پڑھی نال سورت ملائی. آپ قرات کرن تو بعد رکوع دے اندر چلے گئے. رکوع کرن تو بعد سجدے دے اندر چلے گئے. سارے پیچھے رکوع دے اندر آئے, پھر سجدے دے اندر آ گئے. جب سجدے دے اندر آ گئے حضرت خواجہ معین الدین نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, یا اللہ اتھوں تک لیانا میرا کم سی, اگے اے جانن تے تو جانے, اگے اے جانن تے تو جانے. ایسا رنج نے ہیر نو ونجلی تے لایا, انہاں دا دل ہی نہیں کردا. آپ نے جدو سلام پھیریا تے منہ کر کے بہ گئے نا, ایک ہندو سامنے بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہاتھ بن کے آندر لجپالا کدے ایتھے او سناوے نا جڑا سنانا تے مزہ ہی آ جاوے. ایتھے کدے سناوے نا تے مزہ ہی آ جائے. آپ نے فرمایا سامنے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہاتھ بن کے آندا لجپالا جڑی تسی سرنگی دے وچ سر کڈدے ہو تواڈے سر وچ بڑا مزہ ہے. جڑی سر کڈدو کدے آواز بھی کڈو تے لطف آ جائے. ہزاراں دا مجمع آپ دے سامنے, ہندو مہاراج آپ دے سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا پھر پڑھو لا الہ کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ ہندوؤں دے جنجو توڑا کے محمد عربی دا غلام بنا دیتا. ایک وقت واسطے آپ نے کم بنایا سی, اس تو بعد آپ نے سرنگی نہیں بجائی. ساڑھے ولیاں نے ٹول تے باجے تے تماشے نہیں. اس تو بعد آپ نے یا اللہ دا قرآن انہوں نے پڑھ کے سکھایا ہے یا نبی دی حدیث پڑھ کے سنائی ہے. ایک وقت واسطے آپ نے کم کیتا سی. وہ سارے بتانوں چھڑ کے بت ویران ہو گئے. داتا صاحب دا حضرت خواجہ معین الدین دا آستانہ آباد ہو گیا. وہ ساریاں دے سران دے ہوتے دستاراں آ گئیاں. سارے اللہ دے بندے بن گئے. آپ نے نگاہ پائی, جدر نگاہ پاندے نے زمانے دا کتب بنا دے دے نے. اس تو بعد ساڑھے جننے بھی ولی نے نا انہوں نے غیر شرعی کوئی کام نہیں کیتا. آج بھی داتا صاحب دا عورت سے جا کے ویکھ لو, داتا صاحب نے ساری زندگی غیر شرعی کام نہیں کیتا. اور میں پھر تو انہوں کہاں ساڑھے تے لوگاں دا بلیم ہے کہ سنی جا کے قبران آلے نو سجدہ کر دینے. سجدہ کسے بھی اللہ دے ولی نو جائز ہے, اور اسی تے جدہ کلمہ پڑھ دے انہوں سجدہ نہیں کر دے. میری سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ تو علاوہ سجدہ کسی نو جائز ہوندہ نا تو میں عورت نو حکم کردہ خامد نو سجدہ کر دی. اللہ تو علاوہ سجدہ کسی نو جائز نہیں.
اس واسطے تے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کنز الایمان دا ترجمہ اور حاشیہ لکھے کمال کر دیتے یہ آپ نے فرمایا کہ جدو بھی کسی صاحب مزار دے دربار تے جاؤ نا پاویں عرس ہوئے تے پاویں غیر عرس حاضری دیو نا تے فرمایا 15 فٹ پیچھے کھڑے ہو کے دعا منگو. ہاں جی بھائی صاحب 15 فٹ پیچھے کھڑے ہو کے دعا منگو. فقہاء نے لکھا ہے کہ دربار قبر والے قبر نو بوسا دینا ناجائز ہے. صرف یہ نہیں اجازت ہے کہ ماں دی قبر نو پواندی والے پاسوں بوسا دے سکتے ہو تے باپ دی قبر نو سراندی والے پاسوں والدین دی قبر نو بوسا دیتا جا سکتا ہے. باقی کسی قبر نو بوسا دیتا نہیں جا سکتا. ایمانداری نال دسو سنیاں دا مسلک کنا سچا اور سچا اور اعلیٰ مسلک ہے. پھر اسی انہاں کول جا کے پتر تیاں تے رزق مانگدے نہیں, وہ تے آپ اللہ دے محتاج نے. اسی جا کے آنے یا اللہ جو پڑھے انہاں نو بخشیا, اے تیرے پاک تے نیک تے تیرے پاکیزہ بندے نے, تو انہاں نال راضی ہیں, اے تیرے نال راضی نے, انہاں دا وسیلہ پا کے تیری بارگاہ چ دعا منگنے ہیں اللہ سانو فلاں شے عطا فرما. او لوگو دیندا اللہ ہی ہے, پر کسی پیارے دا وسیلہ پایا جائے تو جلدی مل جاندہ ہے. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے. اللہ حاضری